ओ नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये वेदे रामायण चैव पुराणे भारते तथा आदौ चान्ते च मध्ये च हरिसर्वत्र गीयते। नमामि रामं रघुवंशमुख्यं नमामि रामं सुरकल्पवृक्षं नमामि रामं कमलायताख्यं नमामि रामं रघुनन्दनाख्यं। श्रीराम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय, आनंद चंद्र भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, जगन्नाथ महाप्रभु की जय, मर्यादा पुरुष राम नारायण की जय, लक्ष्मणलाल जी की जय, भरतलाल जी की जय, शत्रुलाल जी की जय, जनकनंदिनी सीता देवी की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय, झंकड़वासिनी माँ शारदा की जय, स्वर्गमत्त पाताल की जय, दश दिगपाल को जय, यूट्यूब कर्मकर्ता मान को जय, मोर प्रिय श्रोता बंधु मान को जय, अग्निजल देवता को जय, वस्त्र देवता को जय, पवन देवता को जय, सूर्यचंद्र देवता को जय। मोर प्रिय श्रोता बंधु आपण मानक अनुरोध, आपण माने ये धारावाहिक संपूर्ण रामायण कथा मन दे शुणिबे। दुखर कथा वाल्मीकि रामायण कथा शुणुले कौन प्रकार समय अभाव किछि दिन आपण माने तुलसीदास महाराज रामायण कथा शुणु। यदि भल लगे टे सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। ये कथा ये रामायण कथा जिते रामायण लिखा जाए सबू से हरिनारायण राम कथा बा विष्णु कथा। तेणु आपण मैंने शुणुले तरण सेन जा युद्ध कर लक्ष्मण को पाखे पहुँच जाती युद्ध चली बानर माने भय कर तापर कथा शुणु। प्रभु हस्तरे सांग धनु धरिले और कटीरे दृढ़ भाव सुंदर अक्षय तुणीर बांधिले। बलिष्ठ भुजदंड मनोहर प्रशस्त वक्ष उपरे ब्राह्मण भृगुंकर पदचिह्न श्रीवत्स चिन्ह पदांक चिन्ह सुशोभित। तुलसीदास कहते प्रभु हस्तरे धनुषर धरी घुराइबा मात्रे ब्रह्मांड दिग्गज कच्छप शेष पृथ्वी समुद्र और पर्वत समस्त थरी उठिले। शोभा देखी हरसी सुर बरसई सुमन पार जय 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 करुणानिधि छवि बल गुण गार सियावर रामचंद्र शंकर हरियं भजु मंगल भवनय मंगलहारी प्रभुष दशरथ जिर बिहारी। श्रीराम जय राम राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान कर शोभा देखी देवता माने आनंदित हो गले और बहु पुष्पवृष्टि करने को लगिले एवं शोभा शक्ति और गुणर धाम करुणा निधान प्रभुंकर जय हो बोली कहले। यही रकम जय ध्वनि बारंबार जय ध्वनि कले। या बिच निशा चरणी श्रीराम जय राम राम कसम सात आयति घनी श्रीराम जय राम राम
देखी चल सन्मुख कपि भट्टा श्री राम जय जय राम राम प्रय काल के जनुगण घट्टा श्री राम जय राम राम भक्तवत्सल भगवान के जय। इतिमध्य निशाचर मानकर अपार सेना युद्धर आवेश माड़ी आसिले से देखी बानर योद्धा माने प्रलय काली मेघमाला परी सियाड़ को माड़गले। बहु कृपा न तर वारी चमक जनु दह दिशिदा मिनी दमक गजरथ चूर गचिकार कठोरा गज ही मनहु बोला हक घोरा श्री राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम भक्तवत्सल भगवान की जय। छाणित कृपाण और तरबारी मान चमकु थाए दिशु थाए सत्यवा दश दिगरे बिजुली चमकुछि हस्ती और अश्व मानकर भीषण चित्कार एवं रथ मानकर घर घर नाद शुणी लगुए सत्य जेपरी मेघ माने भयंकर गर्जन करुछंती। कपिलंगुर विपल नभ छाए श्री राम जय राम राम मन इंद्र धनु सुहाए श्री राम जय राम राम उठई धूरी मानव जलधारा बान चंद भई गोष्ठी अपारा श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम भक्तवत्सल भगवान के जय। बहु संख्यक बानर लांजरे आकाश छाई हो जाए कम बानर ना श्रोता बंधु मन होताए सत्य जेपरी आकाश रे अनेक सुंदर इंद्रधनु पड़ी आकाश को एड़े बेगरे धूली उठी जाए जे लगुए सत्य जेपरी जलर प्रखर फुआरा उठुची बा समुद्र लहड़ी भाया उठुची जलबिंदु परी असंख्य सरस वृष्टि हो जाउची। दो देश पर्वत करी परा श्री राम जय राम वज्रपात जनु बारही बारा श्री राम जय राम रघुपति कोपी बान झरी लाई श्री राम जय राम घायल भैनी से चर समुदाय श्री राम जय राम भक्तवत्सल भगवान की जय। उभय पटु योद्धा माने पर्वत द्वारा प्रहार कर जना जाए सत्यवा बारंबार वज्रपात कि श्री रघुनाथ मर्यादा पुरुष राम क्रोधपर हो बाणर झड़ी लगाई चली ता पछकू बाण चली धनुषर चली फल राक्षस सेना किसी आहत हो गले। लागत बान वीर चिक चिक रही घुमे घुमे जात मही परही श्रवही शैल जनु निर्झर भारी सुनीत सरिका दर भय भयकारी श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम भक्तवत्सल भगवान की जय। बाण चली बाजिवा मात्रे वीर माने चित्कार करी उठा बापलो मालो ये रकम चित्कार कर एवं ऊपर चक्कर खीर खाई बाणटा बुली बुली तले आसिक पड़ जाऊँ पर्वतर झरणार प्रखर स्रोत बहिबा परी से शरीर खाली रक्तधार छुटी जाऊँगी चली रक्तधार ता भीरु मानक हृदय भय जन्म थाए रक्त बाकी देखने न डर कादर भयंकर धीर सरिता चली परम पावनी जौकुल दल रथ रेत चक्र अवर्तव हति भवानी जल जंतु गजपद चर तुरंग खर विविध वाहन को गने सरशक्ति तमरस पचाप तरंग चर्म कठ कठ घने
श्रीराम जय जय राम राम जय रघुनंदन जय घनश्याम भक्तवत्सल भगवान की जय। भीरुमानଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ଭଳି ଅତି ଅପବିତ୍ର ରକ୍ତ ନଦୀ ବହି ଚାଲିଲା। ଦୁଇ ଦଳ ଥିଲେ। ସେହି ନଦୀର ଦୁଇଟି କୂଳ ରଥ ହୋଇଥିଲା ବାଲି ଏବଂ ରଥଚକ ହୋଇଥିଲା ଜଳ ଭଉଁରୀ। ସେହି ନଦୀ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବହି ଯାଉଥାଏ। ହସ୍ତୀ ଅଶ୍ୱ ଖଚର ଆଦି ବିବିଧ ବାହନମାନଙ୍କର ଔପଚାରିକ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କିଏ ବା ଗଣିପାରିବ? ବର୍ଷାର ଧାରା କ'ଣ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ କିଏ ଗଣିପାରେ? ନା ଗଛର ପତ୍ର କିଏ ଗଣିପାରେ? ସେମାନେ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ନଦୀର ଜଳଜନ୍ତୁ ପରି। ବାଣ ଶକ୍ତି ଓ ତୋମର ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ସର୍ପ ପରି, ଧନୁ ତରଙ୍ଗ ପରି ଏବଂ ଢାଲଗୁଡ଼ିକ କଇଁଚ ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ବୀର ପରହୁ ଜନୁ ତୀର ତରୁ ମଜ୍ଜା ବହୁ ବହ ଫେନ କାଦର ଦେଖି ଡର ହିଁ ତହିଁ ସୁବଟନ କେ ମନ ଚେନ ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶଙ୍କର ହରିଓಂ ଭଜୁ ମଙ୍ଗଳ ଭବନୟ ମଙ୍ଗଳ ହାରି ଦ୍ରବୌଛ ଦଶରଥ ଅଜିର ବିହାରୀ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ବନ୍ୟା ବେଳେ ନଦୀ ତୀରରେ ବୃକ୍ଷମାନେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ପରି ବୀରମାନେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଟଳି ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଅସ୍ଥି ମଜା ନଈ ପାଣିରେ ଫେଣ ପରି ଭାସୁଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ଭୀରୁ ଓ କାପୁରୁଷମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥାନ୍ତି। ମଜଇ ଭୂତ ପିଶାଚ ବେତାଳ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ପ୍ରମଥ ମହାତ ଝୋଟିଙ୍ଗ କରାଲା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ କାକ କାଙ୍କଲଇ ଭୁଜ ତଡ଼ାହିଁ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଏକତ ଛିନ୍ନି ଏକଲଉ ଖାଇ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ସେହି ନଦୀରେ ଭୂତ ପିଶାଚ ବେତାଳ ଓ ମହାଭୟଙ୍କର ଜଟାଧାରୀ ପ୍ରମଥ ଶିବଗଣମାନେ ସ୍ନାନ କରୁଥାନ୍ତି। କୁଆ ଓ ଚିଲମାନେ କଟି ଯାଇଥିବା ବାହୁ ସବୁକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇକି ଉଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ହୋଇ ଖାଇଯାଉଥାନ୍ତି। ଝଗଡ଼ା ବି ଲାଗୁଥାନ୍ତି। ଏକ କହିଁ ଏ ସଉ ସଂଘାଇ ସଠଉ ତୁମ୍ହାର ଦରିଦ୍ର ନ ଯାଇ कहरत भट घायल तट गिरे जह तह मन अधि जल परे श्रीराम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम भक्तवत्सल भगवान की जय। यह देखी कई जने कहूए अरे मूर्ख एत परिमाण खाद्य तो पड़ी तथापि तुम दारिद्र ଯନ୍ତ୍ରଣା ତ ମୋର ଗଲେନି। ଆହତ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ସେହି ନଦୀ ତଟରେ ପଡ଼ି କରୁଣ ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି। ଦେଖି ମନେ ହେଉଥାଏ ସତେ ଯେପରି ସେମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଜଳରେ ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ତାକୁ ପବିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୋୟା ନଦୀ ପ୍ରଭୃତରେ ଅର୍ଦ୍ଧମଗ୍ନ କରି ରଖାଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଖେଚଇଁ ଗେଧ ଆତ ତଟ ଭଏ ଜନୁ ବଛା ଖେଲତ ଚିତ ଦିଏ ବହୁ ବଟ ବହି ଚଢ଼େ ଖଟ ଯାଇ ଜନୁ ନାବରି ଖେଲଇ ସରି ମାଇ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଶାଗୁଣାମାନେ ଅନ୍ତନାଡ଼ି ଝାମ୍ପି ନେଉଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନଦୀ କୂଳରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ ବସି ବଂଶୀ ପକାଇଥିବା ମାଛ ଧରାଳୀମାନଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ବହୁ ଯୋଦ୍ଧା ସେହି ରକ୍ତ ନଦୀରେ ବହି ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଶବ ଉପରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସି ନଦୀରେ ନୌକା ବିହାର କଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଯୋଗିନୀ ଭରି ଭରି ଖପର ଚଞ୍ଚହିଁ ଭୂତ ପିଶାଚ ବଧୂ ନଭ ନଭ ଚଞ୍ଚହିଁ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ
ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଭଟକ ପାଲକର ତାଲ ବଜାଇ ଚାମୁଡ଼ା ନାନା ବିଧି ବିଧି ଗାହୋଇ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଯୋଗିନୀମାନେ ଖପୁରୀମାନଙ୍କରେ ରକ୍ତ ଭରୁଥାନ୍ତି। ଭୂତ ପିଶାଚଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆକାଶରେ ନାଚୁଥାନ୍ତି। ଚାମୁଣ୍ଡାମାନେ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ କପାଳରେ କରତାଳି ବଜାଉଥାନ୍ତି ଓ ନାନା ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦରେ ଗୀତ ଗାଉଥାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିବେ। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଏ ରାମନାରାୟଣଙ୍କ କଥା କେବେ ଦରଖଣ୍ଡିଆ କରିକି ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଏକଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏ ରାମ ନାମ କଥା ବୁଝି ହେଉ କି ନ ହେଉ, ଯାହା ହେଉ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣିବେ, ତା'ର ଫଳ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରୁଥିବେ। ଏତିକି ନିବେଦନ କରି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିବେ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ।